Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. Welcome you all to the very special Chandat show on I-95 from the studio of Dallas Fort Worth. I'm your host Mujib Khazi, and we are joined by several distinguished guests from around the globe to be part of this very special occasion. بہت کم اس طرح ہوتا ہے کہ چاند رات ورچولی منائی جائے, لیکن unfortunately COVID has taught us many lessons and this is one of them. Most people know what Chand Raat is about. You know, Muslims around the world fast for almost entire month. اور پھر جب چاند شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے تو ایکسائٹمنٹ اور خوشی بڑھ جاتی ہے. People who have been waiting for the last minute shopping, they rush to the mall, the markets, اور لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ, کیونکہ پورا مہینہ they didn't have this opportunity to go out, have a feast with their families out at the restaurants, or maybe, you know, several cities are hosting several festivities taking place. A lot of fun, enjoyment. People go out and, you know, dahi bhalle and golgappe, ice cream, you know, name it. So all those things that they have been missing for entire month. And this is a time to recap that. اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں, they push their shopping to the last minute and then they rush to the market and then try to grab whatever they can, and then it goes on all till the midnight and so. اور کچھ لوگ تو بس اتنے بھول جاتے ہیں اسی سارے چکر میں کہ they forget کہ next morning عید بھی ہے, عید پڑھنے بھی جانا ہے ہم نے, and they stay all night up and then in the morning they go back to sleep when it's time for them to offer Eid. So this is all part of the fun. This is all part of the probably excitement and enjoyment that we all see. So today what we are trying to do is to start off our this show with the sad news, a sad note that there are people around the world that who are not having a luxury of celebrating Eid. جس طرح ہم لوگ یہاں پہ خوشی سے منا رہے ہیں, ان لوگوں کو بھی ہم نے اپنی we need to keep them in our thoughts and mind. People who are suffering in Palestine and other war-torn area in Middle East, in Kashmir and whatnot. So keeping them in mind, inshallah, let's share. I know I shared my part of the story, that this is how we used to celebrate our Chand Raat before the COVID, and now the COVID has brought us to this virtual channel where we are probably making all our shopping online, bringing everything to the doorsteps, and finding the ways to still be happy whatever the circumstances are out there. اس کے حساب سے ہم لوگ جو کرنا چاہتے ہیں. So I'm going to start off with our guest from UK, Parveen Khan, who is being with us, and she's part of our team. And let's see how the Eid and the Chand is being taken in UK. Parveen, over to you. Assalamu alaikum, everybody. I hope everybody is well and healthy and safe. I'm based in the UK for a very long time now. I'm based in an area called West Sussex and Crawley. And here there's a lot of our community, especially from Azad Kashmir. So we have a very big community. We have, mashallah, mosques and masjids nearby. So we have a very community feel where we live, and it's very important that we all get together and we all celebrate Eid. And as it's a very sad occasion because all the people suffering in Kashmir and Palestine, but we have to remember that there is beauty in life. There's beauty in Eid after Ramadan, and why it's so important to us. So the usual things, the day before, everybody cleans the house. We do the last minute shopping. Everybody's arguing. The kids are arguing who's going to iron their clothes, who hasn't got their atta, which is the rope that ties the shalwar kameez. So there's all this, and it all makes the day and makes the Ramzan much more powerful and happy afterwards. So you're fasting all the month, and then you're very happy in how things happen. So the few days before, we do the shopping, clean the house, look after each other, give each other phone calls, especially the elderly community. We do give each other calls and see how everybody is doing and if anybody needs anything. And I do want to say it's very important that you keep an eye on the elderly and people that are less fortunate than you in the community. So for me, I usually wake up early in the morning, we go to the masjid, we do our prayers, then we go to the elder's house,
and then we have food there. We do make food, zarda, we make chana chaat, we do samosas, pakoras again, and roast chicken and everything. So it's a very beautiful celebration, and the UK is very diverse. I mean, the Asian community has been here for a very long time. So we've got all these celebrations. We've got rows of shops that have Asian clothes, Pakistani clothes, Indian clothes. So we have opportunity, we have resources, we have a variety of clothes. So for me, I'm always celebrating Kashmir. So I always have like Kashmiri flag flying somewhere. So I always have Azad Kashmir flag everywhere in my house. I've got a big one, and then I've got little small ones. And I'm very proud of our heritage, very proud of our roots. And a lot of people in the UK are very proud of who we are, where we are, our grandparents that came here, our parents that came here. So we have a wonderful celebration after the mosque when it wasn't COVID, when it was normal times. We did, go out, meet each other, go into each other's homes. And it's been a very difficult year, but mashallah, alhamdulillah, we are all safe and well. This is the most important thing. And for Eid, for us, the Eid goes on for a few days. We don't just celebrate the one day. Next day we also go to people's homes. We also go for food. Food is a big thing. We all put on a few pounds and get, through. But that's celebration of food, celebration. It's a good thing for the kids because they have the opportunity to see how we celebrate in the UK. But also we've brought a lot of culture in from Pakistan and Kashmir into the UK. So we still keep that going. And I do want to celebrate and show you some of the things that we talk about. We talk about childhood. We talk about Eid. So this is an unnu, if anybody knows. My mum made this about 25 years ago. Yeah. And Eid for me gives an opportunity for us to tell our children. So this is and I really want to remember. Anybody remember this? Yes. So yes, certainly, yeah. Yeah. So it's wonderful. Beautiful. I mean, we want to hear more about that, but let's go to Islamabad and see how the Eid is being welcomed and how the Chandrat is being celebrated in Islamabad. And we'll come back to you, Praveen ji. I know that was very intriguing, though. Let's keep the time in mind. And Duresh Hawaji, how Islamabad is reacting to the Chandrat? Yeah. First of all, is Assalamu alaikum, and very Eid greetings in advance. And yes, and Pakistan, obviously, it is Eid is a very festive festive thing for everyone. And due to COVID, there are some lockdown restrictions right now in our country, till 16th of this month. We have to be in lockdown. But the situation is right now that once the moon sighted, obviously it is the amazing thing for everyone in Pakistan. And we celebrate Eid with full zeal and zest, and we wish everyone, our relatives, our friends, and for girls especially, it's very special to go for or call someone for henna, mehndi, we call it mehndi. And due to lockdown, obviously it is now important for everyone to not go outside their homes. And obviously we are calling a single person or a lady to call at home, and we ask them to draw these henna designs on the hand. So this is how we celebrate Eid. And definitely we take last round of the shopping, what is left, our wardrobe should be complete, and the matching things and everything. As Ms. Parveen mentioned, that yes, obviously, although that Eid is a festive event for all of us, all Muslims all around the world, but we have to keep in mind the things happening around, for example, in situation in Palestine. So we are praying for them, and we stand with them, obviously. But according to the Eid situation, COVID situation in Pakistan, although it is under control now, mashallah, but we are going everywhere with complete SOPs. And yes, for the Eid prayer and all that, we also follow
all the SOPs and all that. So we prefer, like for clothing, the colorful dress, obviously, because it is like this festive Eid is a gift, like after 30 fast and blessed month of Ramadan. So that's how we celebrate Eid. As you know, that it is the cultural. Pakistan is a cultural country, and we have very strong cultural like backgrounds and roots. So that's how we celebrate the, like all the boys, girls, and everyone. Like we used to celebrate and call friends our home and make dishes and invite everyone. And that's how we celebrate Eid. That's how the Pakistan celebrate Eid. Wonderful. We have another guest from Islamabad. Before I go back to her, I'm going to go to Austin and talk to Shaban. Shaban, how is the Chand Raat is being celebrated in Austin? But do you have a condition to speak? You will only speak in Urdu. Let's see how good you are in Urdu, man. Unmute him, please. Assalamu alaikum, everybody. My name is Shaban. Eid Mubarak, everyone. So this is my first Eid in Austin. I'll try to speak in Urdu. Yeah. Urdu isn't the best. Yeah, ye mera pehla Eid hai idhar Austin mein. Originally मैं New York City से हूँ, so मेरी सारी family उधर New York City में है. उधर ही ईद सब celebrate करते हैं. So usually हम क्या करते हैं ईद के time पर चांद रात पर मेरी sister जो मेरे cousins हैं वो सब इकट्ठे होते हैं और मेहंदी करते हैं और सब grown ups इकट्ठे होकर चाय पीते हैं, बातें करते हैं. फिर उसके बाद अगले दिन हम जाते हैं मस्जिद में वो ईद की नमाज पढ़ के फिर उसके बाद वापस हर सारे मेरे अब्बू के फ्रेंड्स के घर जाते हैं, एक एक घर के स्वीट खा के फिर दूसरे घर स्वीट खा के फिर उसके बाद शाम को घर आते हैं. और यूजुअली हम क्या करते हैं न्यूयॉर्क में हम सब इकट्ठे होके वन डिश पार्टी करते हैं. सो ईच फैमिली एक एक डिश लेके आती है या आइदर वो करते हैं या दूसरा ऑप्शन हम क्या करते हैं सब कश्मीरी इकट्ठे होते हैं और हम हॉल रेंट करते हैं और उधर सब जाते हैं और उधर सब इकट्ठे होते हैं, सब डिफरेंट कश्मीरीज इकट्ठे होके हम उधर खाना खाते हैं, उधर हॉल होता है, सब लोग बातचीत होती है. और ईद ये मेरा पहला ईद ऑस्टिन में है. सो अनफॉर्चुनेटली मैं अकेला गुजार हूँ इस साल काम की वजह से. सो इस साल इतना कुछ नहीं हो रहा है लेकिन घर में न्यूयॉर्क में ज़्यादा रौनक होती है और इतना ही ईद पर हमारा होता है. Say, that's very good. I mean, I must commend you that you at least tried speaking in Urdu. और हम लोगों को जिसको उर्दू बोलनी चाहिए हम लोग बार-बार इंग्लिश में घुस जाते हैं. Anyway, चलते हैं वापस इस्लामाबाद और अंजुम अनवर से बात करते हैं, देखते हैं क्योंकि माशाल्लाह अंजुम जी पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा हमारे ऑडियंस को क्योंकि माशाल्लाह यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब वहाँ पे बैठ के. और फिर उसके बाद बताइए कि आपकी चांद रात कैसे गुजर रही है और इस्लामाबाद में क्या गहमा गहमी है. She has to unmute. आपने आपको अनम्यूट कीजिए. जी अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो आपके सारे सुनने वालों को सब ऑडियंस को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और ईद की एडवांस मुबारक. इवन दो हमारे यहाँ अभी तक चांद रात नहीं है क्योंकि अभी तक अनाउंस नहीं हुआ कि ईद है कि नहीं. और अभी मैं देख रही थी रुबत हलाल कमेटी जो है वो एक्टिव हुई है पूरे मुल्क में एंड दे आर सेइंग कि चांद के नजर आने के चांसेस शायद नहीं है लेकिन यू नेवर नो, कभी कभी 12-1 बजे भी अनाउंसमेंट हो जाती है. बहरहाल मेरी तरफ से आप सबको दुनिया के जिस कोने में भी आप ईद मना रहे हैं ईद की खुशियां इंतहाई मुबारक. और मैं कोशिश करूंगी कि उर्दू में बात करूं. हम सब यहाँ पर पाकिस्तानी हैं और ये इवेंट जो है हमारा जो ईद उल फित्र का जो ये फेस्टिवल है ये भी ऑब्वियसली हमारा रिलीजियस इवेंट है और ये मेरे हाल में दुनिया में सबसे ज्यादा मनाए जाने वाला इवेंट है ईद उल फित्र और लोग पूरा महीना फास्ट करते हैं और उसके बाद लुक फॉरवर्ड टू ईद. तो अनफॉर्चुनेटली इस साल यहाँ पर पाकिस्तान में इतनी जोरों शोर से ये ईद नहीं मनाई जा रही ड्यू टू कोविड आउटब्रेक और तकरीबन 8 से लेके 16 तक यहाँ पर लॉकडाउन है और सारी बिजनेसेस भी बंद हैं, तफरीह मकामात, एवरीथिंग इज क्लोज्ड which I think is a good step of our government क्योंकि ऐसे ही मौके पर ये चीज फैलती है. और as you know our neighbor country is really suffering due to COVID. आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी
اور میں آپ سب سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ عید کے اس پرمسرت موقع پر آپ اپنے نیبرنگ کنٹری انڈیا کے لوگوں کے لیے بہت دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، اور وہاں پر جو اتنی تیزی سے کووڈ پھیل رہا ہے اور اموات ہو رہی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس وبا سے نجات دلائے اور دنیا کے سارے لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال یوزلی تو عید پہ آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ وہی چاند رات میں چوڑیاں اور مہندی اور باہر گہما گہمی اور لوگ جاتے ہیں فیملیز مل کے کھاتے ہیں پیتے ہیں، ایوری تھنگ ہیپنس، اور پھر عید پہ آبویسلی اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ شاید عید پہ پوری دنیا سے پاکستان لوگ آتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ عید گزارنے کے لیے، جو کہ شاید اس سال ممکن نہیں ہوا، لیکن بس ایک ایسا ایونٹ ہے کہ ایوری بڈی لک فارورڈ ٹو اٹ انکلوڈنگ آل آف اس۔ اور بس اب ہم کل کیا کریں گے، جب عید آئے گی تو میرے خیال میں اس عید پہ جو لوگ لاک ڈاؤن کی سچویشن میں دعا کر سکتے ہیں، ہم اپنی فیملی سے تو ملیں گے آبویسلی، بہن بھائیوں سے، لیکن اس سے آگے نہیں بڑھیں گے کیونکہ آبویسلی بار بار یہ اناؤنسمنٹ آتی ہے کہ اگر آپ اپنے گھروں میں رہے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور یہ ہمارا جو کر اوپر جا رہا تھا بھی کنٹرول میں ہے تقریباً، لیکن انشاءاللہ عید کے بعد یہ اور بھی کنٹرول میں ہو جائے گا۔ تو ہم لوگ بس دعائیں کریں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے، کھائیں گے پیئیں گے، اور آپ سب سے درخواست ہے کہ پلیز ان لوگوں کے لیے دعا کریں، پیلسٹائن میں جو لوگ سفر کر رہے ہیں یا انڈیا میں یا باقی جگہوں پہ جو لوگ سفر کر رہے ہیں، اس موقع پہ آپ اپنے دلی دعائیں ان کے لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے انکلوڈنگ اس۔ اب یہ ہے کہ thank you so much for your input and giving us the feedback about what's happening on the ground in Pakistan. ہمارے پاس ایک بڑی نون شخصیت ہمارے پاس موجود ہے. وی آر ویری بلیسڈ ٹو ہیو ہم آن دا شو، کیونکہ ان کی جو پہچان ہے، وجہ شہرت، دو چیزیں ہیں جس میں سے اٹس ویری ہارڈ ٹو ڈسٹنگوش کہ کس کو پہلے رکھیں کس کو بعد میں رکھیں. جب مدینہ منورہ کی جو کرنٹ مسجد ہے، جب اس کی رینوویشن ہو رہی تھی تو وی ہیو اے اسٹار you know in the show who was mashallah one of the most blessed person I would say کہ جب مسجد کی رینوویشن ہو رہی تھی تو وہاں پہ جو کیلیگرافی ہو رہی تھی مسجد کے اندر، and he was one of the only Pakistani who was chosen by the government at that time کہ جو مدینہ منورہ کی کیلیگرافی میں حصہ لیتے. ماشاءاللہ انہوں نے he has written نعت شریف کی دو بکس لکھی ہیں, and I am very fortunate to have both of them with me right here, and Noor, and تیرا ذکر کلزم خیر ہے. ابھی I'm sure کہ he would correct me also. تو ان سے انشاءاللہ ہم یہ سیکھیں گے کہ دیکھیں ہم لوگ الحمدللہ we are celebrating اسلام میں خوشی منانا, اسلام میں ہیپینس از پارٹ آف اوور فیتھ, اور ایک لمیٹیشن کے اندر ہے کہ ہمیں ضرور سیلیبریٹ کرنی چاہیے سو لانگ ہے, جس طرح سب کا کلیکٹیو میسج تھا, سو لانگ ایز وی ڈونٹ فرگیٹ ادرس ان آور لائف, اسپیشلی دوز ہو آر لیس فارچونیٹ. تو آپ ہمیں سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے کیا. سیکنڈلی آپ اپنے اون کیا بولتے ہیں نورانی ارشادات سے تھوڑا فیضیاب فرمائیں, تاکہ ہم لوگ یہ جو ہم پورا مہینہ الحمدللہ وی ورک ویری ہارڈ, فاسٹ رمضان کے روزے رکھتے ہیں, تلاوت ہوتی ہے, تراویح پڑھتے ہیں, صدقہ خیرات ہوتا ہے, سارا کچھ, کہیں یہ خوشیوں میں ہم ایسا نہ ہو کہ بہہ ہی جائے سارا کچھ. تو پلیز نور محمد جلال صاحب, اوور ٹو یو جی. ماشاءاللہ. جی بہت شکریہ قاضی صاحب. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ٹو جوائن دس valuable and cultural show, and really it is related with our traditional and cultural hobbies and activities. میں سب سے پہلے تو جتنے پارٹیسپینٹ ہیں یہاں میں سب کو سلام مسنون میری طرف سے. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں آپ سب کے درمیان چاند رات کے جو بارے میں باتیں ہو رہی ہیں ان میں بھی ایک شریک ہوں. چاند رات کا کانسیپٹ جو ہے وہ اگر ہم اس کو رمضان کے ساتھ جوڑیں تو سر دست مجھے کوئی اسلامک اس میں کانسیپٹ نظر نہیں آتا, کیونکہ ہم رمضان جب گزارتے ہیں, روزے گزارتے ہیں, تو یہ سراسر اللہ کی عبادت, اس کی اتباع اور اس کے حکم کے تحت, کہ جب اس کا حکم ہوتا ہے کہ کھانا پینا اور باقی ایسے کام جن کے بارے میں باقاعدہ
ہمیں بتایا گیا ہے ان کی شروعات کریں یا بند کریں تو ہم ان کو اوبے کرتے ہیں اور اپنے مالک کو ان تمام چیزوں پر ہم اپنی طرف سے بندگی پیش کرتے ہیں کہ تیرے حکم کے تحت ہم نے روزہ رکھ لیا اور تیرے حکم کے تحت انشاءاللہ ہم افطاری کر رہے ہیں. افطار ہو یا سحور ہو یہ سب اللہ کے حکم, کیونکہ یہ توقیت کے تحت وقت کے تعین کے ساتھ ایک اسپیسیفک ٹائمنگ ہوتی ہے جس میں روزہ شروع ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں. روزے میں اپنی خواہشات کو دباتے ہیں, ہم اپنی ضروریات میں سے جو چیزیں تعیش میں آتی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں, اپنے آرام کو چھوڑ دیتے ہیں. رات لیٹ 12-1 بجے تک تراویح اور دروس قرآن و حدیث اس میں حسب توفیق اور حسب استطاعت حصہ لیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی کے تمام امور چھوٹے بڑے روزے کے دوران یہ اللہ کے حکم کے اور اللہ کے رسول کے حکم کے تابع ہو جاتے ہیں, اور ہم اپنے آپ کو خوش نصیب اور ہمبل فیل کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور ہم نے اس کے سامنے سر تسلیم کم کر دیا. 30 یا 29 دن اس روٹین کے بعد اس کی تکمیل کا دن آتا ہے, اور عید کا اجر جو ہے وہ روزے کا اجر جو ہے وہ ہے عید کا دن. اچھا, اب ہم نے ایک کلچر بنا لیا ہے کہ انتظامات پورے کرنے کے لیے یا اجتماعی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں شیئر کرنے کے لیے ہم نے چاند رات کا ایک ایونٹ کریٹ کر لیا ہے. کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں ہے, بڑی اچھی بات ہے. چاند رات اصل میں عید کی تیاری کا نام ہے کہ یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف فار ٹمارو مارننگ. اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کے 1 مہینہ جو آپ نے ایک کلیے اور قاعدے کے تحت اور بڑے اسلامی مینرز کے تحت آپ نے وقت گزارا ہے, آپ وہاں جا کے اس کی دھجیاں بکھیر دیں. ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ پابندیاں دین اور اسلام ہمارے لیے کرتا ہے, ان سے روگردانی کرنا کسی طور پہ قابل معافی نہیں ہے, لیکن اللہ کے دین نے ہمیں آسانیاں بھی بہت دے رکھی ہیں. انہوں نے ہمارے لیے بہت ساری اچھی ایکٹیویٹیز ہمیں اجازت دے رکھی ہے. بچیاں مہندی لگوائیں, بہت اچھی بات ہے, مٹھائی خریدیں, صبح کی تیاری کریں, کپڑے اچھے اچھے ان کو تیار کریں حسب توفیق. یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ نئے کپڑے پہنیں, کیونکہ دھلے ہوئے کپڑے پہننا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اور اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ عید کو سادگی سے منایا جائے اور چاند رات کا اہتمام سادگی سے کیا جائے, تاکہ وہ لوگ جو ہماری سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو نئے کپڑے یا نئے جوتے اپنے بچوں کو دلوا نہیں سکتے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. واپس آتے ہیں آپ کی طرف کیونکہ اور بہت ساری چیزیں آپ سے سیکھنی ہیں اور جاننا بھی ہے. آپ چلتے کافی دیر سے ہمارے ساتھ انتظار کر رہی ہیں. رابعہ مجیب, آپ بتائیے کہ کیا پلان ہے فار چاند رات, اور ڈیلس میں چاند رات کیسے منائی جاتی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, ویسے سب بھی فلسطین بہت سی جگہوں پر بہت مشکل وقت کووڈ کی وجہ سے کے علاوہ میں آپ جانتے ہیں انڈیا کا ظلم و جبر فلسطین میں بھی لیٹلی کیا ہے, دل بہت دکھی ہے. لیکن جب آپ عید کا نام آتا ہے تو آپ ایک عجیب طرح کی خوشی ہوتی ہے, آپ کو ایک طرح کا عجیب طرح کا ایک اٹس ہارڈ ٹو ایکسپلین کہ بھائی آپ کی کیسی فیلنگ ہوتی ہے. تو اب جب بھی چاند رات, انہوں نے کہا کہ بھائی چاند رات کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے, لیکن ہم لوگ جو باہر ہوتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہماری 2-3 فیملیاں الحمدللہ سے ہم لوگ قریب رہتے ہیں ایک ہی نیبرہڈ میں, تو ہم سب کٹھے ہوتے ہیں اور باہر جا کے چاند دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایون ہمیں پتا ہے کہ بھائی پتہ چل جائے گا, لیکن جس اپنے اس ٹریڈیشن کو زندہ رکھنے کے لیے ہم لوگ باہر جاتے ہیں, بچوں کو بھی لے کے جاتے ہیں, کرتے ہیں, جو کہ کبھی کبھی نظر آ بھی جاتا ہے لیکن زیادہ تر نہیں آتا ہے. اور پھر ہم آ کے بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں کہ بھئی کسی مسجد میں اعلان ہو اور عید کے لیے وہ کریں. اور سب سے زیادہ بچوں کے لیے ہوتا ہے, ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں وہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو اپنا کلچر یا اپنا ریلیجس سے قریب رکھ سکیں. تو پھر ہم لوگ فیملی جو ہے ہم اکٹھے ہوتے ہیں, ایک جگہ جمع ہوتے ہیں, اکٹھے افطار کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر بچیاں جو ہماری ہیں مہندی لگاتی ہیں. اور بچے, سب سے زیادہ مزہ تب آتا ہے کہ بچے جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کی باتیں سنیں, وہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کل روزہ ہے یا عید ہے,
तो इस तरीके से जैसे आज सुबह मेरा सबसे छोटा वाला बेटा जो है दरमियान वाला बेटा जो है वो बड़े भाई को कह रहा था कि भाई डू यू नो कि अगर ईद है टुमारो तो यस आई एम सो एक्साइटेड ईद इज कमिंग एंड और दरमियान वाला ताहा उसका नाम है वो कह रहा था मुझे कि मम्मी लोग it's sad Ramadan is going and he's so happy Eid is coming. Ibrahim said yes why not I'm happy because ईद आ रही है और खाने पीने का होगा बच्चों को ये होता है कि भाई उसको शौक भी है खाने पीने का तो हम लोग खाना बनाते हैं स्वीट्स बनाते हैं और फैमिली हम एक दूसरे के घर जाते हैं that's how we celebrate here. It's not just like we do it in Pakistan or Kashmir back then but we try to give same kind of happiness here. That's all I have to say. अनम्यूट कीजिए काजी साहब, म्यूट पे हैं आप. अच्छा, अभी हमारे साथ मौजूद हैं बेल्जियम में मसूद साहब जो काफी देर से हमारे साथ मौजूद हैं और अपने छोटी छोटी प्रिंसेस उनके साथ हैं. आई एम श्योर के प्लानिंग उनकी कंप्लीट है वहाँ पे. पहले तो ये बताइए वहाँ पे ईद कब हो रही है और क्या हमारे साथ ईद मना रहे हैं या अभी इंतजार कर रहे हैं, क्या हो रहा है? जरा हमें बेल्जियम की अपडेट दीजिए चांद रात के बारे में. हाँ, हेलो अस्सलाम वालेकुम. तमाम देखने वालों को बेल्जियम से मेरा सलाम. ईद का जो त्यौहार है माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत त्यौहार होता है, स्पेशली बच्चों के लिए बड़े एक्साइटेड है और मेरी बेटियां तो बहुत एक्साइटेड हैं. तो उन्होंने प्लानिंग पूरी कर ली है, बाबा के साथ शॉपिंग कर ली है और नए जूते खरीद लिए हैं, कपड़े खरीदे हैं. और बता सकते हो क्या खरीदा आपने? एक ड्रिल Yeah. Yes. Yeah. Yes. नए कपड़े खरीदे खेलने की चीजें भी खरीदी. उन्होंने मिलके बाबा के साथ शॉपिंग की है और ये आज रात को चांद रात सेलिब्रेट करने का प्रोग्राम है इनका मामा के साथ. और मामा इनकी जो है वो मीठे मीठे पकवान बनाएंगी कल के लिए ताकि ये बच्चे इन खानों से जो है लुत्फानंदोज उसके. और ये बहुत एक्साइटेड हैं कि रमजान जा रहा है और हमें कल सेलिब्रेशन करनी है ईद की. ये बड़ा दिन इनके लिए, क्योंकि दियारे गैर में रहते हुए इन लोगों को इस चीज का इतना पता नहीं होता, लेकिन हम इन लोगों को गाय बगाए बताते हैं कि बेटा ये ईद है, ये रमजान है, रमजान के बाद ईद आती है, उसको कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए. सो आई फील माई किड्स आर वेरी एक्साइटेड टू हैव टू सेलिब्रेट ईद टुमारो. बट मैं ये फील करता हूँ कि ईद तो इंशाल्लाह सब लोग सेलिब्रेट करते ही हैं, लेकिन इस ईद के मौके पर हमें अपने कश्मीरी भाइयों को, फलस्तीनी भाइयों को जरूर याद रखना चाहिए जो इस मुश्किल वक्त में जो है ना वो काबजीन के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखे हैं. और मैं समझता हूँ कि ईद का मजा हमें उसी दिन होगा जब हमारा मादरे वतन कश्मीर भी आजाद होगा और हम अपने कश्मीरी भाइयों से मिलकर ईद की खुशी को दोबारा करेंगे. बहुत शुक्रिया. ये बताइए कि आप ईद कब मना रहे हैं? हम इंशाल्लाह कल ईद कर रहे हैं और हमारी ईद इंशाल्लाह सुबह 6:30 बजे हमने मस्जिद में जो है हमारी पहली नमाज होगी और इंशाल्लाह उस नमाज को हम अपनी बाकायदगी के साथ अपने साथियों के साथ वहाँ पर अदा करेंगे. तो बेल्जियम में टोटल कितनी मुस्लिम पॉपुलेशन है? बेल्जियम में मुस्लिम पॉपुलेशन अगर आप ली जाए तो कम से कम 600,000 पीपल जो मुस्लिम हैं वो यहाँ पर रहते हैं. Very good. I mean, pretty diverse community, and I'm sure you're going to have आपका अच्छा खासा फन होगा कल इंशाल्लाह बेल्जियम में. और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा. हम चलते हैं अब कनाडा में हमारे साथ मौजूद हैं बाबर सैयद साहब. बाबर साहब जज़ाकल्लाह खैर फॉर जॉइनिंग अस. वेलकम टू द शो. बताइए कनाडा में क्या हो रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम. बहुत बहुत शुक्रिया आपका और शाहब भाई का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं ईद के इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकूं. यहाँ पर भी जो ईद है वो कल मनाई जाएगी और कल रात को उन्होंने बताया कि चांद जो है वो कहीं नजर नहीं आया तो यहाँ पर ईद होगी. लेकिन यहाँ पे एक इशू ये है कि लॉकडाउन लगा हुआ है और तमाम मसाजिद जो हैं वो तकरीबन बंद हैं. और पहले जो था उन्होंने परसेंटेज पे रखा था जो 4-6 महीने पहले कि मस्जिद में 10% या 15% आ सकते हैं. लेकिन इस लॉकडाउन में उन्होंने नंबर्स कर दिए कि सिर्फ 10 लोग जो है वो नमाज पढ़ सकते हैं. तो ये मुमकिन नहीं था कि 10 लोग तो वॉलंटियर और पार्किंग करवा रहे होते हैं बच्चे और इमाम साहब और मस्जिद की जो मैनेजमेंट होती है वही 20-25 हो जाते हैं.
इस वजह से मसाजिद जो थी बंद कर दी गई। लेकिन कल के लिए जो है वो कुछ मसाजिद ने ये ऐलान किया है कि वो 10-10 करके नमाज पढ़ाएंगे, क्योंकि ये तरावी नहीं है या कोई फर्ज नमाज नहीं है, इसलिए वो 10-15 नमाजें कर देंगे। और इसका बहुत सी मसाजिद जो है ये फजर के बाद से यानी तकरीबन 6 बजे से नमाज पढ़ानी, ईद की नमाज शुरू कर देंगे 10-10 करके, और तकरीबन 9-9:30 बजे तक नॉन स्टॉप जो है वो 10-10 करके बिल्कुल SOPs के साथ जो है वो अमल करते हुए लोगों को नमाज पढ़ाएंगे। अब देखिए ना, ये भी एक नई चीज है जो हमें सीखने में मिली। कोविड ने हमें सिखा दिया कि इवन के ड्यूरिंग द मोस्ट सेक्रेड वर्शिप हमें किस तरीके से SOPs को फॉलो करना है। अब जो लोग हमें पाकिस्तान में देख रहे हैं या बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में देख रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ पे भी हमें इस वक्त देखा जा रहा है, आई एम प्रीटी श्योर कि वहां पे इस चीज को इतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा। आई मीन दे नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सच अ डेंजरस वेव जो कोविड की आई है, अगर हम इसको इमोशनली हैंडल करेंगे तो शायद इट विल गो आउट ऑफ आवर हैंड्स, लेकिन इसको हमें वाइजली हैंडल करना है और इन एवरीथिंग फॉल्स विद इन द परफेक्ट टीचिंग ऑफ आवर रिलीजन, और उसके हिसाब से करें। अल्लाह करे कि वहां पे भी इस तरह हो ताकि हम लोग इसकी जो स्प्रेड है इसको थोड़ा स्लो डाउन कर सकें। तो आई थिंक वी हैव हमारे साथ चौधरी साहब हैं फिनलैंड से, जो हमारे साथ माशाल्लाह पिछले ऑलमोस्ट 45 मिनट से बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ हमारे साथ बैठे हुए हैं। वैसे भी साबर आदमी हैं बाय वर्च्यू ऑफ हिज नेचर। थैंक यू वेरी मच फॉर वेटिंग। एंड चौधरी साहब, वेलकम टू द शो। बताइए फिनलैंड में क्या हो रहा है, कैसे चांद रात सेलिब्रेट की जा रही है, व्हाट इज द प्लान फॉर टुमारो इंशाल्लाह? बहुत शुक्रिया तमाम अहबाब को जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, सबको हमारी तरफ से। जहाँ पर सुबह ईद हो रही है उनको एडवांस ईद मुबारक। तो फिनलैंड में भी इंशाल्लाह कल ईद उल फितर मनाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आज हमारा 30वां रोजा मुकम्मल हो चुका है। तो यहाँ पर ईद की जो सिचुएशन है, क्योंकि ज़ाहिर है जैसे कि सारी दुनिया में है, कोविड की वजह से प्रॉब्लम तो है, और लास्ट ईयर भी हमें यहाँ पर प्रॉब्लम थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी मस्जिद है, जो जिसका बताते खुद मैं खुद भी उसका चेयरमैन हूँ, और हमारी एक वाहिद मस्जिद है जहाँ पर हम लास्ट ईयर भी हमने ईद करवाई थी, और इस साल भी हमें इजाजत है ईद के लिए, क्योंकि हमने SOP के साथ वेल ऑर्गेनाइज वो सिस्टम बाय नेम लोगों के नाम लिखकर वो लिस्ट बनाई हुई लोगों को कि भाई कौन सी ईद में कौन से लोग आएंगे, तो फिर हम बाय नेम ही लोगों को वहां पर लिस्ट के मुताबिक लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह टुमारो जो है यहाँ पर ईद फजर की नमाज जो है वो ईद उल फितर की नमाज जो अदा की जाएगी। दूसरा यहाँ पर क्योंकि फिनलैंड भी एक यहाँ पर एक तो अपनी कम्युनिटी बहुत कम है, दूर दूर लोग रहते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। चांद रात उस तरीके से तो नहीं बनाई जाती, लेकिन लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं ईद वाले दिन। बच्चे खुसूसन बच्चे खुश होते हैं कि वो समझते हैं कि ईद वाले दिन जो है ना हमें बहुत सारे पैसे मिलते हैं, ईदी मिलती है। तो ये बच्चों का बड़ा ट्रेडिशनल यहाँ पर जो है वो बच्चों को जो भी दोस्त मिलता है, कोई भी आता है तो उसको जब ईदी देता है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। लेकिन हम अपनी ट्रेडिशन को इस तरीके से मनाते हैं, और ये हमारा इस्लामी त्योहार है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिनलैंड भी एक भरपूर तरीके से, लेकिन यहाँ पर एक ही अपनी मस्जिद हमारी है, बाकी बहुत सारे मुख्तलिफ मुल्कों से लोग हैं यहाँ पर। सोमालिया है, अरब कंट्री से हैं, और बाकी सारे, लेकिन यहाँ पर ज्यादा अक्सरियत तादाद वो सोमालियन की है। लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी और कश्मीरी, क्योंकि हम कश्मीरी कम्युनिटी बड़ी थोड़ी है यहाँ फिनलैंड में, लेकिन पाकिस्तानी है, इस तरीके से इंडिया, बांग्लादेश और दूसरे मुसलमान भी यहाँ पर हैं। लेकिन सब लोग मिलकर मस्जिदों में, मतलब ऐसे ही है, मुख्तलिफ लोग आ जाते हैं सारे के सारे। और मस्जिद के अंदर वहां पर सुबह जो ईद की नमाज के बाद यहाँ पर हमारी ट्रेडिशन है, सुबह हम स्वीट डिश तमाम लोगों को पेश करते हैं, लेकिन ये कोविड की वजह से हम इस वक्त वो पेश नहीं कर सकते, तो लोग उसको भी मिस कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल फिनलैंड की इंशाल्लाह ताला। तो बहरहाल हम सबको जो भी यहाँ है, जो कल ईद करेंगे, परसों ईद करेंगे, सबको हमारी तरफ से, फिनलैंड की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ रहिएगा, आपके साथ दोबारा बात करेंगे। अभी हम चलते हैं श्रीनगर में, ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हैं CNS के चीफ एडिटर और हमारे रेगुलर कंट्रीब्यूटर टू द शो मोहम्मद यासीन साहब श्रीनगर से हैं। यासीन साहब, वेलकम टू द शो। बताइए श्रीनगर में क्या हो रहा है, कैसे ईद गुजर रही, ईद की क्या तैयारी हो रही है? प्लीज अनम्यूट, यासीन भाई अनम्यूट करें जरा सा अपने आप को, आप म्यूट पे हैं।
यासीन भाई अपने आप को अनम्यूट कीजिए। देयर यू गो। जी हो गए, थैंक यू। आप सबका खैर मकदम और शुक्रिया, क्योंकि ये जो चांद रात का प्रोग्राम आपने किया था डिसाइड, मैं वाकई में बहुत खुश हूँ इस चीज को लेके। एक यूनाइटी के तौर पे ये मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि मुस्लिम्स जो है डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं, तो एक गेट टुगेदर हो जाता है इस वजह से। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चांद रात का वैल्यू जो है वो मेरे ख्याल से ये है कि जो सदका फितर हमें हर मुसलमान को देना होता है, तो वो देने के बाद फारिग हो जाते हैं अपने आस पड़ोस में, देखते कि कोई अब भूखा नहीं रहेगा, हर कोई खुशी मनाएगा, ईद का त्योहार है, तो एक खुशी हमें शाम को फिर वो मिलती है चांद रात जो है मनाने की। ये मेरा जो आइडिया है, क्योंकि सदका फितर की अहमियत बहुत है, जिसमें पहले हमें जो अपने आस पड़ोस में, फिर अपने रिलेशन में लोगों को देखना होता है कि वो फाइनेंशियली ठीक है, खाना उनके पास है, कपड़े उनके पास है, तो उन सब चीजों से फारिग होने के बाद जो चांद रात मनाया जाता है। यहाँ कश्मीर में हमने अपने बुजुर्गों से, जो लेडीज है, जेंट्स है, उनसे सुना है कि जब पहले चांद रात की शाम होती थी, जब ये ऐलान हो जाता था कि अब ईद है कल, तो एक जो कश्मीरी फोक डांस, उसको रुख कहते हैं, तो उसमें अक्सर जो यहाँ की बहुतियां थी वो गुनगुनाती थी वो गाने, जो कल्चर हमारे उसमें कल्चर में है, और एक जुट होके एक दूसरे को गले मिलना, ईद की एडवांस में मुबारकबाद देना, हंसते खेलते रहना। और इम्पोर्टेंट इसमें था कि बच्चों का रोल जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे बहुत खुश होते हैं कि हमें नए कपड़े मिलेंगे, ईदी मिलेंगी, जूते मिलेंगे, हर एक खुशी मिलेगी, जो पकवान जो है नए नए मिलेंगे। और घर की औरतें इस तरह ज्यादा खुश होती थी क्योंकि उनको पकाने का मौका मिलता था, नई नई डिशेस अपने परिवार को खिलाने के लिए। तो आप लोगों ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया चांद रात मनाने का, एक प्रोग्राम गेट टुगेदर करने का, उसके लिए मुजीब साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वाकई में ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जिसमें हम अपने कल्चर को, अपने दीन को एक दूसरे से हम जोड़ के रखें अपने आप को, ताकि इसकी जो रियल वैल्यूज है वो हमें समझ में आए। बहुत शुक्रिया। इस तरह भी जी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपके पास दोबारा आते हैं। अभी हम चलते हैं, अगर अंतु साहब मौजूद हैं कश्मीर में, वो भी श्रीनगर में ही बेस्ड हैं। अंतु साहब, आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? जी बताइए। अच्छा, बताइए क्या सिचुएशन है अभी? यासीन साहब ने हमें थोड़ा सा राउंड डाउन दिया कि कल्चरली वहाँ पे किस तरह पकवान बांटे जाते हैं, सवियां पकाई जाती हैं, शॉपिंग की जाती है, लेकिन वहाँ पे तो लॉकडाउन की कुछ सिचुएशन है। थोड़ा आप 2-3 मिनट में हमें बताएंगे क्या सिचुएशन है, किस तरह ईद सेलिब्रेट की जा रही है, चांद रात में क्या हो रहा है वहाँ पे श्रीनगर ऑन ग्राउंड इस वक्त क्या सिचुएशन है, थोड़ा सा हमें बताइएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मुझे तो मालूम नहीं है, यहाँ पर तो अभी हमें चांद का अभी हमें यहाँ अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि हमारे लिए कल ईद है या नहीं है, ये अभी मालूम नहीं है। अलबत्ता चांदनी रात के हवाले से बहुत सारे लोगों ने, जितने भी मैं सुन रहा था, हर एक ने बात की, अपने कल्चर की बात की है, ट्रेडिशनल्स की बात की है, बाकी चीजों की बात की है। और यहाँ कश्मीर में कोई अलग नहीं है, अलबत्ता कश्मीर में सिर्फ इतना ही अलग है कि यहाँ थोड़ा उल्टा है। उल्टा इस तरीके से है कि जिस कल्चर से, जिस लिहाज से, मजहबी रंगत से, जिस तरीके से ईद की त्योहार मनाई जा रही है, ईद की खुशियां मनाई जा रही है, या ईद में पार्टिसिपेशन, उस ईद की नमाज में पार्टिसिपेशन की जा रही है, या एक दूसरे घर आने जाने की जो शिरकतें की जा रही है, उन पर कदगन है, उन पर तो कदगन है। ये तो लॉकडाउन की वजह से, एक तो लॉकडाउन को हो गए ये 2 साल, या लॉकडाउन को हो गए इतने के, ये तो पिछले 31 साल से यहाँ पर ये चीजों की कदगन है यहाँ पर है। मुझे नहीं मालूम कि यासीन साहब, अभी हमसे पहले यासीन साहब बात कर रहे थे, उसने ये बात क्यों नहीं कही आपको, ये यासीन साहब जाने और बाकी जाने, मुझे मालूम। लेकिन ये बात हकीकत है कि यहाँ पर कदगने इस चीज की है जो स्टेट की तरफ से कदगने हैं, वो इस तरीके से कदगने है कि अगर आप मिसाल के तौर पर आप आज ये ले लीजिए कि मैं आज श्रीनगर से यहाँ मैं लोलाब आया हूँ। जब मैं श्रीनगर से निकला हूँ, मेरे यहाँ लोलाब आने तक, मुझे श्रीनगर से यहाँ तक 124 किलोमीटर डिस्टेंस है। और रास्ते में जब मैं वहां से निकला हूँ, वहां पहले पुलिस पिटाई कर रही थी, गाड़ियों को रोक रहा था। मतलब अगर वो हम उनको ये भी कहते थे, डॉक्टर्स को पीटा गया था, जर्नलिस्ट्स को पीटा गया था, सबों की पिटाई। इवन हता के एक वीडियो वायरल है,
جو آپ نے دیکھا ہے کہ فیمیلز جو ایک وومنز جو ہے وہ بیچاری کچھ سامان لینے جا رہی تھی, ان کو پیٹا جا رہا تھا. تو یہ جو چاندنی رات کی جو ہے, وہ چاندنی رات جس چیز کہتے ہیں چاندنی رات کی کیا حالت ہے, یہاں چاندنی رات کی یہاں پہ چاندنی رات کی جو یہاں نسبت جو ہے وہ الگ ہے. یہاں پہ ایگریشن ہے, یہاں پہ ظلم ہے, یہاں پہ زبردستی ہے, یہاں پر چاندنی رات کا کوئی معنی ہی نہیں ہے آج کے ڈیٹ میں. اپنا احسن صاحب بڑی تکلیف سے ہمیں آپ کو سن کے بہت تکلیف اور بہت دکھ ہوا, کرب ہوا کہ آپ وہاں پہ خوشیوں کے ساتھ اس طرح نہیں شامل ہو پا رہے جس طرح باقی دنیا میں انفارچونیٹلی. بالکل نہیں. میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا. اٹس اے ویری سیڈ مومنٹ. ہمارے پاس اس وقت لندن سے ہمارے ساتھ ہیں خدیجہ آصف تھی. میں ان کو ذرا 1 منٹ کے لیے لے آؤں, پھر آپ کے ساتھ دوبارہ میں انشاءاللہ آپ سے ان ٹچ میں رہتا ہوں. تکلیف اور کرب کی بات یہ ہے کہ اس وقت جہاں پہ لوگ مسلمان انڈر پریولیج مسلمان یا جہاں پہ بھی عید سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہاں پہ انفارچونیٹلی ان کو موقع نہیں دیا جا رہا تھا, جو کہ انسانی حقوق کی بیسک وائلیشن ہے کہ بھئی آپ کو فریڈم آف ریلیجن ہونی چاہیے, فریڈم آف سیلیبریشن, فریڈم آف پریس, یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی وہاں پہ نہیں ہو رہا. تو میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے, لیکن میں چاہ رہا تھا کہ پہلے ذرا خدیجہ سے بات کر لوں, اور خدیجہ سے بات کرنے سے کے بعد پھر میں انشاءاللہ آپ کے پاس بھی آؤں گا, یاسین صاحب کے پاس بھی آؤں گا, انشاءاللہ آپ سے بات کرتا ہوں میں. تو ابھی شابان ہے ہمارے ساتھ. ابھی خدیجہ ڈراپ ہو گئی کیا؟ میں ان کا ویٹ کر رہا تھا خدیجہ کا. جی قاضی صاحب, ان کو ذرا پرابلم ہو رہا ہے سگنلز کا لندن سے, ٹھیک ہے, تو وہ جوائن کر لیں گی. ہم جو شابان سے بات کرتے ہیں کہ آپ یہ how is the young people are acting. جی Shaban, go ahead and tell us how this Eid and the virtual Chand Raat and the virtual Eid is being received in the USA, and especially where you are based in Austin. I know there's a pretty huge segment of our community that resides in Austin, and how they are celebrating Chand Raat. Do you see any activities happening out there? Are the restaurants are packed? Do you see people in the malls doing shoppings, and the girls around the streets trying to apply henna on their hands? What is the excitement? What is your take on that? Yeah, so for Austin, I can't really speak too much because I just moved out here like last year, and I didn't really go out much shopping for Eid. But I could speak about back home in New York City. Usually we have in Queens, there's like a whole neighborhood that's just full of Mandi shops and our Desi culture and stuff, where people are shopping late at night. They're on the streets. It's kind of like almost like little Pakistan, little Kashmir, little India. They have street food. They have all different kinds of food. Like for us, like me and my friends, we usually go to each other's house. We have like a little barbecue in the backyard. We hang out and stuff. And usually it's more fun for like the little kids and like the girls. They're all together doing Mandi and all that stuff. The kids are running around. They're getting money from like the adults, and the parents are like trying to argue, no, it's okay, and the kid just runs off taking the money. But for me, it's just like hanging out with my friends, hanging out with my family, just getting together with everybody. It's a lot of stuff going on. In Urdu, we say Ronak going on Chand Raat, everybody's together, Shugul Mela and everything. So, I mean, unfortunately this year I'm not with my family, so I didn't get to witness all that, and especially because of COVID and everything. So, yeah. But at least we are here. At least consider us as part of your family. We are making this platform available to those who live in far-fetched places around the world, and then this is a platform where we can come together and share our views about the Chand Raat. Before I go to the Umair Khan, who is from Texas, but let's ask Karni Sahab. Karni Sahab, Washington mein kya ho raha hai ji? How is the Chand Raat is being received in Washington? جی تھینک یو مجھے بھائی, سو نائس آف یو کہ آپ نے موقع دیا. تو واشنگٹن لگا ہوا ہے ورجینیا, بہت بڑی پاپولیشن ہے مسلمانوں کی اور ساؤتھ ایشینز کی, اور میری لینڈ کے ساتھ. تو واشنگٹن ڈی ایم وی ہم کہتے ہیں, ڈی سی, میریلینڈ اینڈ ورجینیا. تو بلکہ کل رات کو مجھے اتفاق ہوا, اور بسائڈز کووڈ یہاں میری لینڈ میں چاند رات میلہ 2 دن سے چل رہا تھا, اور آپ یقین کریں کہ اتنے خواتین اور بچے اس میں تھے. لیکن ایک اچھی چیز تھی
कि उन्होंने एक डिस्क्लेमर दिया हुआ था कि पीपल कैन कम इफ यू आर वैक्सीनेटेड, तो वो डिस्क्लेमर भी था, स्ट्रिक्टली उन्होंने सारे एसओपीज फॉलो किए, लेकिन बड़ी गहमा गहमी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि पिछले साल भी कुछ नहीं हो सका था, तो इस साल लोगों ने कोशिश की है कि तंग आ गए घर में बैठ के और डिप्रेशन के हालत में, तो इट वाज ए गुड साइन। कभी ना कभी तो जिंदगी खुलनी है, तो ये कब तक जो है इस तरह का वो रहेगा, वी हैव टू कम बैक टू नॉर्मल। और मेरे ख्याल में आपसे बेहतर जो टेक्सास में है, इससे बेहतर कौन जानता है इस दैट इज सो ट्रू जी। लेकिन अब देखिए, वी नीड टू फाइंड अवर वे आउट। जिस तरह अभी हमारे दोस्त फिनलैंड से बता रहे थे, तनवीर साहब के, और फिर उधर कनाडा में जिस तरीके से I know the spread is out there and it is dangerous and we all need to be cognizant of it, but at the same time we need to find a safer and more manageable ways कि हम किस तरीके से इससे बच भी जाएं, and at the same time we enjoy and cherish the full bloom of our life. और ईद वन से नई ईयर आती है, रमजान भी वन से नई ईयर आते हैं, और चांद रात भी वन से नई ईयर आती है, and we just cannot let it subside because of the circumstances that dictate us. लेकिन we need to be smart, we need to be wise and we need to be intelligent to manage them all. तो हमारे साथ मौजूद है अभी उमैर से बात करते हैं। उमैर खान is also a blogger and an intelligent man who runs several videos on his channel, and I'm very grateful during his busy hours. I know he's at work. He was able to join us. उमैर भाई क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। आप थोड़ी देर से आए लेकिन वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह मुजीब भाई, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। बस हाल ईद की तैयारी है कल, और जोरों शोर से तैयारी चल रही है, और वही बात जो करनी साहब ने भी की टेक्सास में कि हम लोग फुली वैक्सीनेशन की तरफ जा रहे हैं। टेक्सास इज ओपन, तो उम्मीद करता हूँ कि रिस्पॉन्सिबली जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, चांद रात के 2 इवेंट्स हुए, जो फैशन बाजार के 2 इवेंट्स हुए अभी रिसेंटली डैलस में, तो काफ़ी लोग वैक्सीनेशन कराकर इवेंट्स में रिस्पॉन्सिबली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उम्मीद यही है कि इसी तरह करेंगे। जो इवन फैमिलीज़ के गेट टुगेदर्स हैं, हमारा अपना गेट टुगेदर भाई के साथ, या वो आएंगे या हम जाएंगे, तो जस्ट ट्राइंग टू स्टे सेफ एंड जस्ट ट्राइंग टू एंजॉय, क्योंकि लाइफ मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन, मगर जिम्मेदारी के साथ। एब्सोल्युटली, जिम्मेदारी के साथ। तो ये बताइए कि ईद किधर पढ़ रहे हैं आप इस दफा? बड़ा ईद हम शायद या तो फ्रिस्को में, या फिर देखें कि किस तरह प्लान करते हैं। डिपेंड करता है कि कौन कौन है। घर पे भी थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि मॉम डैड भी आए हुए हैं पाकिस्तान से, तो उनका भी ज़रा ख्याल रखना होगा, इवन दो वैक्सीनेटेड हैं फुली। मगर जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली ईद सेलिब्रेट करनी होगी, तो या तो फिर ईद अगर गए मस्जिद में तो देखेंगे, वरना फिर घर में करके तो खुतबा फिर हम लाइव स्ट्रीम करेंगे। तो लेट्स सी, मॉम डैड को भी मद्देनजर रखते हुए। These are all different options that are available. लेकिन ज्यादातर मसाजिद मैंने देखा जो अनाउंसमेंट हुई है उसके हिसाब से तो आउटडोर नमाज की अरेंजमेंट की गई है, ताकि लोग आउटडोर नमाज पढ़ें, पार्किंग लॉट में, सॉकर फील्ड्स में आके या बेसबॉल फील्ड में जाके नमाज पढ़ें, और वहां से नमाज पढ़ के सेफली वापस चले जाएं। एसओपी का रखा जा रहा है, और उसको हम सब मेंटेन कर सकें उसको सब, अगर हम if we all adhere to that, then that would be the safest and more effective way के एक तो हम हमारे लोग अभी भी most of the people are still reluctant to get the vaccination done. पहले लोगों को चाहिए कि वो वैक्सीन जाके लें, क्योंकि it's readily available। अभी तो अपॉइंटमेंट्स की भी आपको जरूरत नहीं पड़ती, it's ready, we are very fortunate कि it's readily available, और उसको अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। आई नो कि एक दिन का या शायद मे बी लॉन्गर देन अ डे आपको थोड़ा सा अनकंफर्ट सा अनईजी सा रहे, लेकिन ये सोचें कि every other day, I have seen people, Facebook is loaded with the sad news in the WhatsApp groups and other groups के हर रोज किसी न किसी का कोई loved one is leaving this world, young, old, elderly, because of the COVID. It's a very serious threat, but people are not paying as much heed as much they should. तो I'm glad that your parents are here. बच्चों का क्या प्लान है? बच्चे जा रहे हैं आज? तो बड़े डैलस में बड़े मेले शेले हो रहे हैं आज। बच्चों का पार्टी टाइम ऑन है, तो आज चांद रात भाई की तरफ करेंगे हम, क्योंकि होपफुली इंशाल्लाह ताला मेरा दूसरा भाई भी पहुंच जाएगा।
تو سارے بھائی بہن اور موم ڈیڈ وغیرہ ایک ساتھ چاند رات کریں گے اور بس فیملی گیٹ ٹوگیدر ہوگا, بچے انجوائے کریں گے, سارے کزنس اکٹھے ہوں گے, تو اٹ بی فن, اٹ بی گڈ فن. مگر ادھر کافی جیسے آپ نے بولا کہ چاند رات کے ایونٹس ہیں, ایک 3 بجے دوپہر میں شروع ہو رہا ہے رچرڈ سنگھ میں, دیٹس این اینول افیئر جو ہر سال ہوتا ہے, اور امید کرتا ہوں کہ اس میں کافی زیادہ لوگ آئیں گے, کافی پارٹیسپیشن ہوگی جو ہمارے سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں, اور ایون جو مسلم کنٹریز کے دوسرے نان دیسی مسلمس ہیں وہ بھی آئیں گے, تو اٹس گونا بی اے ویری گڈ ریسپانسبل ایونٹ. اچھا مجیب قاضی صاحب, میرا ایک سوال ہے, آپ نے دنیا بھر کے لوگوں سے پوچھ لیا چاند رات کے اوپر اور کیسا ہو رہا ہے, آپ سے کسی نے سوال نہیں پوچھا. تو آپ بھی تو بتائیں. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے لوگوں کو ورچولی کنیکٹ کیا ڈیورنگ پینڈیمک, وی آر سو گریٹفل. لیکن آپ اپنا بھی تو بتائیں کہ اب جو دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں کہ آپ کہاں پر آپ کا قیام ہے, پچھلے 2 سال سے کیا سچویشن تھی, اور اب کم سے کم رمضان اور چاند رات میں کیا آپ کو ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہے, اور پیپل کمنگ بیک ٹو نارمل روٹین کے نہیں. جی مجیب بھائی. جی سب بہت شکریہ کنی صاحب. جنرلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ یو نو the host always get sidelined, but aapne jazakallah khair at least thinking of me. Nothing different than anybody else. hum log bhi ramzan ka mahina to hum logon ne is tarah guzara کہ alhamdulillah my oldest son is hafiz and we prayed all taraweehs at home. We have 3 families that live in the same neighborhood, سارے اکٹھے ہو جاتے تھے, so about 18-20 people come together and گھر میں ہی مسجد کا ایک سامان تھا, ہم لوگوں نے اس نے الحمدللہ قرآن پاک کمپلیٹ کیا. تو کل رات کو اٹ واز ویری ایکچولی ایموشنل جب اسی بچے نے کہا کہ ڈیڈ اوکے سی یو آفٹر 1 year now. So that was very touchy and very emotional. It has been such a festive event. ہمارے لیے تو ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ ہم لوگ لاک ڈاؤن میں تھے, کہ we created a situation کہ الحمدللہ most of them have already got vaccination done. بچے ظاہر نہیں لگوا سکتے تو, but we have been extremely careful in terms of following the SOPs. بچے اسکول میں بھی جاتے تھے, مسجد میں بھی جاتے تھے, but they were all extremely careful. تو اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا, ہم لوگ بچے رہے. تو پاکستان گئے ہوئے تھے, چھوٹے بھتیجوں کی شادیاں تھیں, وہاں سے سب شاپنگ واپنگ ہو گئی تھی. تو عید کے لیے تو وی آر فلی ریڈی, فلی اکوپڈ الحمدللہ. ہمارے یہاں بھی کل مسجد میں باہر پارکنگ لاٹ میں نماز ہوگی. there would be 2 prayers that would be offered. تو جائیں گے مسجد میں, بچیاں اکٹھی ہوں گی آج رات کو. اگین وہ چاند رات کا جو ایک فیسٹیو ایونٹ ہوتا ہے وہ تو ہوگا, فیملی میں ہی ہوگا. اس میں ہوگا کہ ہنا اپلائی کی جائے گی, بچے اپنے کپڑے وپڑے تیار کریں گے کل کے لیے, عید کے لیے. پھر اسکیجول بنے گا کہ کون پہلے جائے گا, کون سی نماز کس نے پڑھنی ہے, who wants to get up early, who wants to get up late, who will take shower first, so all of that will be lined up tonight before we go to bed. But at the same time ایک اور چیز ہم نے کی, not to show off, but ایک اچھی ریت ہے جو ہم چاہ رہے تھے سارے بچوں کو بھی اور دنیا میں جہاں پہ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو یہ چیز ہے. Alhamdulillah, we never, every time we were breaking our fast, we never forgot those people who are less fortunate. کیونکہ every time you see food on the plate, we always think about کہ یار وہ لوگ جو جن کے پاس اس وقت میل نہیں ہے, the people who can't even afford to have a piece of date to break their fast. ہم نے ان کو بھی یاد رکھا. So ہم بچوں کو انکریج کرتے تھے کہ every day you need to donate certain portion of your pocket money تاکہ آپ ان کو یاد کر سکیں. تو الحمدللہ کلیکٹیولی ہم نے پھر وہ سارے پیسے جمع کر کے we send it to the needy people. جو ہم سے ہو سکا وہ اس لیے کیا. The reason what I'm saying is کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو بھی نیک عمل ہونا, it has, whether it's small or big, بے شک چھوٹا ہو لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ ہو. It has to be persistent. You need to continuously doing that. تو اس لیے میں نے کہا اپنے دوستوں سے شیئر کر دوں کہ ہم لوگ جو گھر میں, I'm sure everybody is doing it much better than us, لیکن ہونا چاہیے کہ ہماری خوشیاں جتنی بھی ہیں وہ دبی خوشیاں ہیں کہ happiness come with the people. ہم لوگ اس وقت خوشی سے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, گپ شپ لگا رہے ہیں, کس وجہ سے کر رہے ہیں کہ الحمدللہ we are brothers in our faith, we are sisters in our faith, we are together on one platform. انسان ہے تو خوشیاں ہیں, انسان نہیں ہے تو خوشیاں نہیں ہیں. بہت خوبصورت مجیب بھائی, آپ نے اتنا خوبصورت ریکیپ دیا. لیکن آپ کی مہمان دوبارہ جوائن کر رہی ہیں, پروین فرام UK. She is full of energy and she has a whole lot to share. So I just don't want. آپ کا کیا
आपका क्या सवाल है उनसे कीजिए। परवीन जी आपको I know I had to interrupt you. आप बताइए, please continue where you left off. Oh no, thank you very much for letting me join again. I was talking about how we as people need to encourage our children about our roots and our heritage. And when it comes to Eid, we always talk about our childhood, how we used to have Eid in Kashmir or Pakistan. So I think it's good to have this kind of conversation with our children. And like you're saying, you have to explain to them that alhamdulillah, we're very lucky with what we have, and we should always think about other people. For me, it's very important, and I was saying this before, and I need to do this again, to show my Azad Kashmir flag, and to show my, I did a bit more longer. So, and also about our heritage. And I did want to show you guys this. So does everybody know what this is? Yes, I know what it is. I know what it is. Well, in our own language, it's called unnu, right? Yeah, unnu. Yeah, and my mom made this. This was handmade, and I think we should celebrate the women during Eid as well. You men, you get ready, you have your clothes ironed, everything, but we have to do a lot of the cooking. So while you guys are sleeping, we are doing the cooking. So I do really celebrate women in during Eid times, during Ramzan times, how hard it is. And and definitely about culture, heritage. And anybody know what this is? This is Gagar. Is that right? Well, I don't even know what we call it. Something else in Bahari. Bahari, we call it something else. But it's once again, it's about our heritage. Yes. Don't forget your roots. Don't forget where we come from. It doesn't matter if we're in England, America, or Europe, but remember your heritage and remember your roots. And this is my last message. Never forget who you are and where you've come from, and celebrate what our parents did, our grandparents did, and the celebrations and the sacrifices that they made. So, mashallah, alhamdulillah, we're a very good community in the UK, all over the world. We're Muslims and we Kashmiris and Pakistanis. If we unite, we can do so much. We can do so much, and we just need to unite and be together and have this unity in order to solve a lot of the problems that we're dealing with. So my last message is celebrate yourself, celebrate who you are, never forget who you are. Thank you. We like this, the ending of it. अच्छा मुजीब काजी साहब, मेरे ये प्रोड्यूसर का वो आ रहा है ब्लिपर के जी, हमारा 1 घंटा होने वाला है, तो अब आपकी अगर इजाजत हो, क्योंकि और कोई मेहमान नहीं है, एक दुआ है उसके साथ, और फिर मैं फाइनल वर्ड्स आपसे लूंगा. ये प्लीज देखिए कि एक दुआ है चांद रात के हवाले से, तो ये स्क्रीन पे, कि अल्लाह ताला सबको चांद रात मुबारक करे, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी जिंदगी की हर ख्वाहिश, आरजू और दुआ को पूरी करे. आमीन 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 या रब्बल आलमीन. तो आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? बस आखिर में यही कहेंगे जी कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने अपना एक जो हमें एक रिलीजियस ड्यूटी थी, जो असाइनमेंट वो हमने किसी हद तक कंप्लीट की. 2-3 चीजें जो हम इम्पोर्टेंट है, जो हम लोगों को नहीं भूलनी चाहिए. पहली बात ये है कि जब मैसेज हमने रिसीव किया फ्रॉम द फास्टिंग, और जो डिसिप्लिन को हमने फॉलो किया नमाजों में, इबादत में, और जो हम लोगों ने सदका खैरात किया उन लोगों के लिए जिनका हम कंसर्न थे. That was a training for us to carry out for the rest of the years. Let's not forget that. That's the first thing that I want to remind myself first and foremost. Secondly, हम लोगों को अपनी minorities को अपने neighbors में, क्योंकि this is an event that should be reflecting on all our minorities. अगर हम Muslim majority country में रह रहे हैं तो हमारी minorities, हमारे less fortunate people, हमारे employees, हमारे staffs, they all need to see the blessings and the kindness that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with. It needs to pour over to them as well. Third message मेरा ये होगा कि आज की इस रात के एतबार से कि स्पेशली जो लोग पाकिस्तान में शॉपिंग कर रहे हैं, स्पेशली जो मिडल ईस्ट में शॉपिंग कर रहे हैं, यंग बच्चों को, लेट्स नॉट फॉरगेट आवर मैनर्स. मैंने देखा है वहाँ पे जब शॉपिंग के लिए जाते हैं लड़के, शाम को जब चांद रात में वहाँ पे जाते हैं, दे फॉरगेट अबाउट कि वहाँ पे जो लड़कियां आई हुई हैं, जो हमारी बहनें बच्चियां आई हुई हैं, वो बहनें दे नीड अटमोस्ट रिस्पेक्ट, और वहाँ पे उनको उनका ड्यू रिस्पेक्ट दी जाए. एंड वी शुड नॉट पास एनी कमेंट्स दैट इज बिलो द बेल्ट, एंड रिस्पेक्ट देम,
and treat them like your own sisters. So they should feel comfortable walking out on the street, whether they are shopping, whether they are having a good time with their friends, eating, or ice cream time hai, or your coffee, or whatever they are enjoying. Have that respect intact, or give them their due space. और आप अपने तौर पे enjoy करें, लेकिन do not pass any comments that can be hurtful to any one of them. Allah Ta'ala हमें तौफीक दे कि हम we uphold all these values. It's a beautiful religion, beautiful teachings. All we need to do is to uphold them. So I pray for myself that may Allah subhanahu wa ta'ala guide me and all of us and unite us. And let's not forget in our dua, sincere dua, people who are suffering in Kashmir, Palestine, and Middle East. May Allah subhanahu wa ta'ala give them the chance to celebrate Eid just like we are celebrating and sitting here in the free world. Jazakallah khair. Take good care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.